ᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ সংবিধান চেতন জিবি গাহির মান আর মানত ইন দহয়া ইন দ ভারত রেনা সামানি আর জুমিত রুখিয়ে দহ কাতিন চালাআ পশ্চিম বাংলা পনত রেনা মিদ মন্ত্রী লেকাতে ইঞা আঙ্গিভারিয়া को मान और निछोरा मोनेतिन कामी पुरेवा और बतौर से बेगोर तरफ सिने दुलर से हाला हता बांग मोने काते ने होड़ चेतन नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया ᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ সংবিধান চেতন জিবি গাহির মান আর মানত ইᱧ দহয়া ইᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ সামানি আর জুমিত রুখিয়ে দহ কাতিᱧ চালাআ पश्चिम बांगला पनत मीट मंत्री लेकाते इña आंगीभार को मान और निछोरा मोने तीन कामी पुरेवा और बतौर से बेगोर तरफ सनी दुलड़ से हला हताव बांग मोने काते ने होड़ चितान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझ से तीन कामिया जोहार May I now request Shri Nishit Pramanik, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor.